स्पीकर यूट्यूब चैनल थी सुनुन दिन भर रो खबर पढ़ुचन हेमंत कुमार महापात्र झारसुड़ार वेदांत आलमुनियम कारखाना भिन भिन जागान बेआईन भावे फ्लाश पकईकरी प्रदूषण करुथुबार बाबदे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ई बाबदे तदंत करी काना पदक्षेप नैछे से बाबदे गुटे रिपोर्ट दाखल करबार के केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निर्देश देइछे। आंचलिक परिवेश सुरक्षा संघ सभापति सत्यनारायण राव ई बाबदे केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रो दृष्टि आकर्षण करथिले। श्री राव ई बाबदे जातीय मानवाधिकार आयोग रो बिल दृष्टि आकर्षण करी वेदांतर प्रदूषण बाबदे विहित कार्यानुष्ठान लगी दाबी करिछन। इतार छड़ा श्री राव वेदांत कारखाना कर्तृपक्ष भेडेन नदी खणिथी फ्लाई आश पकईकरी परिवेश आईन के भांगुथिबार अभियोग करी बड़माल थाना न वेदांत कारखानार सीईओ आओ परिचालना मुख्य सी चंद्रुंकर विरोधी गुटे एफआईआर दाखल करिछन। श्री राव तांकर अभियोग पत्र थी कहिछन जे वेदांत आलमुनियम बेआईन भावे फ्लाई आश पकौछे, खास करी भेडेन ईब नदी खंडी आओ अलगा सरकारी जागा मान के फ्लाई आश पका होचे। परिवेशगत मानदंड सीधासलख भांगबार अभियोग करी नदीर प्रतिबंधित बफर जोन भितरे फ्लाई आश पका जाउछे। वर्षा बेले ई विषाक्त फ्लाई आश नदी थी मिसिकरी जलचर जीवन के नष्ट करबार सहित हीराकुद बंध के भील विपद सृष्टि करिछे। इतार छड़ा तलिया गाँर लोक माने जल उत्स के विषाक्त करुछे। इने जनै दिया जाई पारे जे झारसुड़ा आगनो गुटे क्रिटिकल पॉल्यूटेड एरिया हेकरी रहीचे। वेदांत लिमिटेड से मानकर 500 पोखरी डाइक भंगा आओ निष्कासन पद्धति बाबदे निरंतर अवहेला करबार अभियोग थी आगरु मामला रुजु हेचे। हेले भी वेदांत कंपनी आखि मुजी करी फ्लाई आश पकाबार के थी लागिछे। श्री राव तांकर दरखास्ती भेडेन नदी खुणी आओ अलगा बेआईन जागान सबु बेआईन फ्लाई आश परिवहन आओ डंपिंग बंद करा जिबा लगे निर्देश दिया जिबार के अनुरोध करिछन। सेंता नदी खंडी आओ प्राकृतिक जलाशय पाखे जबरदखल रो परिमाण जांच करबा लगी केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आओ जिला प्रशासन मिलित भावे जांच करबार के से दाबी करिछन। इतार छड़ा नदी खंडी अलगा बफर जोन नो बेआईन भावे फिकी दिया जाउथुबा फ्लाई आश के उठाबार आओ निजर खर्चा थी जमी के मूल अवस्था के फेराई आनबार लगी वेदांत कंपनी के निर्देश देबार लगी श्री राव दाबी करिछन। हाईकोर्ट को निर्देश सत्वे बिल गला 10 बरस सेवा संबलपुर महानगर निगम रो भोट नहीं ही पारबार ई बाबदे गुटे अदालत अवमानना मामला थी राज्य सरकार तरफु जवाब दाखल नहीं करा जिबानो हाईकोर्ट आयबा 20 तारीख थी चूड़ांत सुनानी लगी दिन धारिज करिछन। एडवोकेट दुर्गा प्रसाद पाढ़ीଙ୍କ तरफु आगत मामलार सुनानी करिकरी हाईकोर्ट रो विचारपति जस्टिस राधाकृष्ण पटनायक ई निर्देश देइछन। मामलार विवरणी नो जना जाइछे जे संबलपुर महानगर निगम घोषणा हेबार उतरु 41 टा वार्ड रो संरक्षण तालिका बाहरी थिला। सेतिर भितरु 27 थी संरक्षण लागू करा जाइथिला जेंटा मोट संरक्षण शतकड़ा 50 भाग नो अटका थिला। इता के चैलेंज करिकरी संबलपुर रो अजय कुमार महांती हाईकोर्ट न मामला रुजु करिथिले। हाईकोर्ट 2025 एप्रिल 2 तारीख दिन वार्ड संरक्षण विज्ञप्ति उपरे रहितादेश जारी करथिले। से दिनो रहितादेश गड़ी करी आसुथिला। दुर्गा प्रसाद पाढ़ी, मनोरंजन बेहरा आओ अंशुभूषण बेहरा प्रमुख मामलार पक्ष हेकरी रहितादेश हटाबार के प्रार्थना करिथिले। हाईकोर्ट 2025 सेप्टेम्बर 3 तारीख दिन सुनानी करिकरी रहितादेश हटैथिले। 6 सप्ताह भितरे निर्वाचन लगी फेर घा विज्ञप्ति जारी करवा लगी भी हाईकोर्ट निर्देश देइथिले। हेले निर्देश रो 6 मास तरु बिल संबलपुर महानगर निगम निर्वाचन लगी राज्य सरकार तरफु विज्ञप्ति जारी नाय हेबारनो हाईकोर्ट न अदालत अवमानना मामला रुजु हेइथिला।
आपण माने खबर सुनुचन स्पीकर यूट्यूब चैनल थी राज्यसभा निर्वाचन लगी विधान सभा सचिवालय परिसर न आज मॉक पोलिंग हो जाइए। पहला विरोधी दल बीजेडी विधायक माने मॉक पोलिंग थी भाग नहीं राज्यसभा मतदान प्रक्रिया बाबदे जानी थिले। संजवेला शासक दल विधायक माने मॉक पोलिंग थी भाग नहीं थिले। निर्वाचन प्रक्रिया थी नियुक्त अधिकारी माने विधायक मान को भोट देवार बाबदे तालीम देछन। सूचना अनुसार राज्यसभा निर्वाचन लगी आबा सोमवार दिन सकाल 9 बजे नु ऊपर बेला 4 बजे तक भोट हेबा। विधानसभा गृह कार्य चलबार संगे परिसर न 54 नंबर रूम न मतदान हेबा। ओडिशा न खाली थिबा 4टा राज्यसभा आसन लगी 5 जन प्रार्थी प्रार्थी पत्र कायम रही। बीजेपी प्रार्थी मनमोहन सामल, सुजीत कुमार, बीजेडी प्रार्थी संतृप्त मिश्र, बीजेपी समर्थित स्वाधीन प्रार्थी दिलीप राय आउ कांग्रेस बीजेडी मिलित प्रार्थी दत्तेश्वर भट्टा प्रार्थी पत्र दाखल करिछन। बौद्ध जिला प्रशासन आउ मिशन शक्ति विभाग तरफु चली जिला स्तरीय सुभद्रा शक्ति मेला उद्यापित हो जाइए। उद्यापनी समारोह थी जिलापाल विभूतिभूषण नायक मुख्य अतिथि भावे जोग देकरी महिला स्वयं सहायक गोष्ठी काम मानकर प्रशंसा करथिले। मेला थी 120टा स्टॉल खोला जाइए। ये उदय लक्षपति दीदी आउ स्वयं सहायक गोष्ठी मानकर लगी भिन्न भिन्न डेमो स्टॉल रखा जाइतिला। नुआपड़ा जिला खड़ियाल डिग्री आदर्श कॉलेज न अदानो पाठ पढ़ा छाड़ुथिबा छात्र छात्री मान को स्कूल फिरे आनबार लगी गुटे जातीय स्तर सेमिनार ही जाइए। कॉलेज रो अध्यक्ष डॉक्टर अक्षय कुमार साहूंकर अध्यक्षता थी हेतिबा सेमिनार थी अतिथि माने अदानो पाठ पढ़ा छाड़िथिबा छात्र छात्री मानकर जीवन थी सुधार आनबार सहित सेमानकर मनोबल बढ़ावार लगी भिन्न भिन्न विषय थी आलोचना करिथिले। राज्यर भिन्न भिन्न जगह न आज राष्ट्रीय लोक अदालत हो जाइए। बरगढ़ जिला आईन सेवा प्राधिकरण तरफु शहर सिविल कोर्ट परिसर न राष्ट्रीय लोक अदालत हो जाइए। जिला आउ दौरा जज आउ आईन सेवा प्राधिकरण रो अध्यक्ष अनूप कुमार चंदनकर देखरेख थी हेतिबा लोक अदालत थी भिन्न भिन्न बैंक नो 3530टा अदालत मानकर ठानु 924टा आउ जिलापालकर ऑफिस नु 8200टा विचाराधीन मकदमा आसीतिला। सेतिर भितरे 319टा प्राक मकदमा 219टा विचाराधीन मकदमा आउ 6389टा राजस्व विचाराधीन मकदमार आपोष समाधान करा जाइछे। बौद्ध जिला कोर्ट परिसर न हेतिबा राष्ट्रीय लोक अदालत थी जिला दौरा जज आउ प्राधिकरण अध्यक्ष प्रताप कुमार पात्र अध्यक्षता करथिले। ई उदय 841टा विचाराधीन 143टा बैंक बाबत मामलार फैसला करा जाइकरी पाखापाखी 60 लाख टंका आदाय करा जाइतिला। जिल्लार हरभंगा आउ कंटामाल कोर्ट परिसर न बिल राष्ट्रीय लोक अदालत हो जाइछे। नुआपड़ा जिला प्रशासन तरफु मूल हेतिबा स्वतंत्र सफाई अभियान थी आज जिलार भिन्न भिन्न जगह न सफाई करा जाइछे। जिलार खड़ियाल एनएसी समलेश्वरी मंदिर ठानो 353 नंबर जातीय राजपथ आउ आंबेडकर छक न सफाई करा जाइतिला। निर्वाही अधिकारी स्वाधीन केतन महाराणांकर सहित भिन्न भिन्न अधिकारी कर्मचारी आउ साधारण लोके जोग देकरी सफाई करितिले। सेंता जिलार सिनापाली तहसील ऑफिस न जिला अधिकारी आउ कर्मचारी माने जोग देकरी सफाई करथिले। सूचना अनुसार जिलापाल तरफु मूल हेतिबा ई स्वतंत्र स्वच्छता अभियान थी फी शनिवार दिन भिन्न भिन्न ऑफिस रो अधिकारी आउ कर्मचारी माने शहर सफाई काम थी जोग देबे। ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद तरफु 9 श्रेणी थी ना लेखा लगी आइकनिक आदर्श विद्यालय प्रवेशिका परीक्षा आयबा 25 तारीख दिन हेबा। प्रवेशिका परीक्षा लगी आवेदन करथिबा छात्र छात्री माने आयबा सोमवार दिन ठानु बोर्ड वेबसाइट थी पाई पारबे।
ଇ ବାବଦେ ବୋର୍ଡ ତରଫୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ସରକାରୀ ମହିଳା କଲେଜ ପରିସରନ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଯାଇଛି। କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ଓଝାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଥି ହେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟା ଭିଡିଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରବାର ଲାଗି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉଦୟ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦେଶେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାଥି ରନ୍ଧା ଗ୍ୟାସ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲ ମହଜୁଦ ଅଛେ। କେନ୍ସି ଜାଗାନ ଷ୍ଟକ୍ ଶେଷ ନାଇଁ ହେଇ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ଇ ଦିଗେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛେ। ଏଛନିର ସ୍ଥିତିକେ ନେଇକରି ଲୋକେ ଡରିକରି ଅତକା ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀନ ଆଜ ଇ ବାବଦେ ଗଣମାଧ୍ୟମକେ ସୂଚନା ଦେଇକରି ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଲା କାଲ 75 ନୁ 76 ଲାଖ ରନ୍ଧା ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ ହେଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଜ ପାଖାପାଖି 88 ଲାଖ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ ହେଇଛେ। ଲୋକେ ଡରିକରି ଅଯଥା ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ କରୁଛନ୍। ଖାଉଟି ମାନଙ୍କର ଲାଗି କିଛି ସମସ୍ୟା ନାଇଁନ। ଖାଉଟି ଡାକ୍ତରଖାନା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜରୁରୀ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରକେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ରନ୍ଧା ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା। ବ୍ୟବସାୟିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରବାର ଲାଗି ପିଏନଜି କେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ଶର୍ମା କହିଛନ୍। ସିଆଡେ ଦୁଇଟା ଭାରତୀୟ ଜାହାଜଥି 92,000 ଟନ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଭାରତ ଅଣାଯାଉଛି ବୋଲି ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଇବା ସୋମବାରନୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଭିତରେ ଇ ଦୁଇ ଜାହାଜ ମୁନ୍ଦ୍ରା ଆଉ କାଣ୍ଡଲା ବନ୍ଦରକେ ପହଞ୍ଚିବା ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫୁ ରିଆମାଲ ବ୍ଲକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପନ ଭୀମଭୋଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ହେଇଯାଇଛି। ଇ ଉଦୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବାର ସହିତ 34 ଜଣଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାହାଯ୍ୟ ଉପକରଣ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। ସେଥିର ଭିତରେ 6ଟା ହୁଇଲ ଚେୟାର, 5ଟା ଆଶାବାଡି, 4ଟା ସିପି ଚେୟାର, 2ଟା ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ, 3ଟା ୱାକିଂ ଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ 13ଟା ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ରିଆମାଲ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋର୍ଟନ ଆଜ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ଅଦାଲତ ହେଇଯାଇଛି। ଇ ଉଦୟ 15ଟା ମୋଟର ଗାଡି ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲା, 8ଟା ପରିବାରର ବିବାଦ, 24ଟା ଦେୱାନୀ ମାମଲା, 584ଟା ଫୌଜଦାରୀ, 5,264ଟା ରାଜସ୍ୱ, 107ଟା ପରିବହନ ବିଭାଗର ମାମଲାର ବିଚାର କରାଯାଇକରି ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଅଦାଲତ ମାନକେ ବି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ଅଦାଲତ ହେଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣର ସଚିବ ସ୍ନିଗ୍ଧା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦେଖରେଖି ହେଇଥିବା ଲୋକ ଅଦାଲତ ମାନଙ୍କୁ 1,834ଟା ମାମଲାର ଫୈସଲା କରାଯାଇକରି କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେନ୍ତା ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ ଆଉ ଲଖନପୁର କୋର୍ଟ ପରିସରନ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ଦୌରା ଜଜ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଥି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ଅଦାଲତ ହେଇଯାଇଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଦାଲତଥି ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକର ଭିତରେ ଇ ଲୋକ ଅଦାଲତଥି ମୋଟରଯାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦାବି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଥି ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା 3ଟା ମକଦ୍ଦମାର 17,50,000 ଟଙ୍କା ଥି 2ଟା ସାଲିସ ଯୋଗ୍ୟ ଫୌଜଦାରୀ, 5ଟା ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲା 1,55,008 ଟଙ୍କା ଥି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ମାମଲା, 53ଟା ସାଲିସ ଯୋଗ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ ଚାଲାଣ ମାମଲା 1,17,875 ଟଙ୍କା ଥି 9ଟା ବୈବାହିକ ପରିବାର ବିବାଦ ମାମଲା, 6ଟା ଦେୱାନୀ ମାମଲା, 252ଟା ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା, 3,243ଟା ରାଜସ୍ୱ ମକଦ୍ଦମା, 1,48,905 ଟଙ୍କା ଥି ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରାକ୍ ମକଦ୍ଦମା ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର 47ଟି ଋଣ ବାବଦ ମାମଲା, 28,22,303 ଟଙ୍କା ଥି ସ୍ଥାୟୀ ଲୋକ ଅଦାଲତର 15ଟା ମାମଲା, 8,77,665 ଟଙ୍କା ଥି ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡର ଟେଲିଫୋନ ଦେୟ ବାବଦ 4ଟା ମାମଲା, 4,832 ଟଙ୍କା ଥି ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଜରିଏ ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ଦୌରା ଜଜ ଶ୍ରୀ ନାୟକ ମୋଟରଯାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦାବି ମାମଲା
ମାନଙ୍କର ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଜରିଏ ସମାଧାନ କରିକରି ବୀମା କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଦେବାର ଲାଗି ଆଦେଶ ଦେଇଥିବାର ବେଲେ ସ୍ଥାୟୀ ଲୋକ ଅଦାଲତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ନାୟକ ଜନ ଉପଯୋଗୀ ସେବା ଜନିତ ପ୍ରାକ୍ ମୋକଦ୍ଦମା ମାମଲାର ସମାଧାନ କରେଇଥିଲେ। ପରିବାର ଅଦାଲତର ବିଚାରପତି ଲୋକନାଥ ସାହୁ, ବରିଷ୍ଠ ଦେୱାନୀ ବିଚାରପତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷା କିରଣ, କନିଷ୍ଠ ଦେୱାନୀ ବିଚାରପତି ଆଉ ଜେଏମଏଫସି ଲଖନପୁର ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟା ରାୟ ବୈବାହିକ ପରିବାର ବିବାଦ ମୋକଦ୍ଦମା ମାନଙ୍କର ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଜରିଏ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ଦେୱାନୀ ବିଚାରପତି ଡକ୍ଟର ସନ୍ଧ୍ୟା ରଥ, ବରିଷ୍ଠ ଦେୱାନୀ ବିଚାରପତି ଦେବଶ୍ରୀ ସାହୁ, କନିଷ୍ଠ ଦେୱାନୀ ବିଚାରପତି ସୁଶ୍ରୀ ମୋନାଲିସା ପ୍ରଧାନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେୱାନୀ ଆଉ ଟଙ୍କା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ମୋକଦ୍ଦମା ମାନଙ୍କର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ସେନ୍ତା ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସୁଶ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ମିଶ୍ର, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସୁଶ୍ରୀ ସୁପ୍ରାସୀ ସୋନାଲି ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସୁଶ୍ରୀ ନର୍ମଦା ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଅଲଗା ଫୌଜଦାରୀ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲା ମାନଙ୍କର ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ଇ ଲୋକ ଅଦାଲତ କେ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣର ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଆଲୋକମୟୀ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ସିଭିଲ କୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ଲୋକ ଅଦାଲତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର କେ କହିକରି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନ ପୋଲିସ ଜନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମାଲିକକେ ଗିରଫ କରିছে। ଜାତୀୟ ଲୋକ ଅଦାଲତ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେବାର କେ କହିକରି ଜନେ ଜନେ ଲୋକନୁ ସେ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ନୁ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପଟପ, ପ୍ରିଣ୍ଟର, ମୋବାଇଲ ସହିତ 88ଟା ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଉ ଡିଏଲଏସଏ ଫର୍ମ ପୋଲିସ ଜବତ କରିছে। ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ଖଡିଆଲ ଆଉ କୋମନା ବ୍ଲକ ସୀମା ନଥିବା ତିଖାଲି ଜଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପଡିଆନ ତିଖାଲି ଡ୍ୟାମ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଆଜ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଇଯାଇଛି। ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କମିଟି ସଭାପତି ଗୌତମ ତାଣ୍ଡି ଆଜ ମଶାଲ ମଚାନ ନ ରଖବାରୁତରୁ ଉତ୍ସବ ମୂଲ ହେଇଥିଲା। ଦଶମୁ ବେହେରାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ହେଇଥିବା ଉତ୍ସବ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଦୀପିକା ଦୀପ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ଜିଲ୍ଲା କଳା ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ସଂଘର ଉପସଭାପତି ଅର୍ଜୁନ ଛତ୍ରିଆ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, ଲୋଅର ଇନ୍ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମାଝୀ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅମୋଘ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ଖଡିଆଲ ବିଡିଓ ମିଲନ କୁମାର ଝା, ତହସିଲଦାର ନରସିଂହ ଗଦବା ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜେଲ ଭିତରେ ଜଣେ କଏଦୀଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଜେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଏଦୀଙ୍କର ମଲା ଦେହେ ଝୁଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାତି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ। କଏଦୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ଥାନା କୁସଙ୍ଗ ଗାଁର ଭୀଷ୍ମଦେବ ସାହୁ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଗଲା 2021 ମସିହାତି ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଗିରଫ ହେଇଥିଲେ। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର ଖବର ଇନ ଶେଷ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ଇଲାକାତି ହେଉଥିବା ସଭା ସମିତି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଲାଗି ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର 9437348018 के लेखिकरी पठेई पारबे। संबलपुरी भाषा के बरकस करवार लगी आमर यूट्यूब चैनल के लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करवार के अनुरोध। आइबा काल खबर फिर सुनी पारबे राति 9 बजे। जुहार।